Yan guys, good morning, good morning. Ano na sa remit? 7:05. Yan guys, 7:05, release na tayo agad. Pa-share agad ng live natin guys. Bitaw na idol, 7:05 boss. Bitaw natin agad. Yan, good morning kuya, good luck sa training. Sana makuwi agad ibon ko. Yan guys, good luck sa ibon nyo guys. Pa-share agad ng live sa mga di pa nakapag-share. Sa mga GC nyo, share nyo agad. Per minutes tayo. Per minutes. Yan, shoutout NCCC, Bagumbong, yan, shoutout po. Good morning boss, pa shoutout Oscar Loop, Batas Loop, yan, shoutout po. Good morning idol, and good morning po sir, Brian Berdoza. Yan guys, 7:05, release tayo agad. Sa Koke? Ay sabi sa Koke, dito may papunta sa mapa doon. Kaya pinakita ako. Pagkakaroon ko dito, sa inyo. Nag-isa ko, nagsabilang ko lang dito. Nakaipon doon ah. Oo. May pala bypass road yung direksyon doon? Ah? May pala bypass road? Oo. Oo. Yan, good morning idol, God bless po sa ating lahat. Yan, God bless po. Shoutout sa Grotto Bloodline ng Baria. Yan, shoutout po. Ano oras release? 7:05 boss. 7:05. Pa-shoutout po idol yan, shoutout po Doy Doy. Yan, shoutout. Lagi maawat eh. Yan, 3 minutes guys. Okay, so yun guys, Saturday, start ng 4 lap sprint race natin guys ha. Yan sabi ng ating president. Yun guys, available pa din yung South Ring natin na buy 6, take 4 yan. Bili kayo 6, libre 4 guys. South Ring yan, available pa. Masyarot kay Mariano Vergaga Calvin. Hindi makapagabang na ibon niya kasi pumasok. Aray mo. Mga kalaban natin ni Homer to eh. May kalaban na si Homer, madaming kalaban si Homer guys. Shoutout idol, shoutout po, damdam mo. Damdam. Shoutout 7090 line, yan shoutout po. Yan guys, 2 minutes. Yan. 2 minutes guys ha, 2 minutes. Ano oras release? 7:05 release. 7:05. Boss, hagis nyo na yan. May pasok pa kami. 2 minutes na lang, boss. Boss, 1 minute na lang, boss, oh. Bibitaw na natin ibon nyo. Marami ka ng ibon. 30 seconds guys, 30 seconds. Advance happy birthday po kay Ma'am Len Garcia.
Yan, NCPF sa Pangalat Group yan, good morning. Yan, shoutout. Shoutout po, salamat sa shoutout po. Josel Rojas, and shoutout po. Yan guys, sa mga nakalagay ang ibon nyo yan, good luck ha. Yan. Ready na si Boy Dagit. Good luck po sa aming ibon, boss. Yan, release na tayo. Release na, 7 na. Yan guys, ulitin ko guys. Start na tayo ng sprint race 4 laps ba yun? Yan, sa Sabado na guys. Ito pa sila guys, umiikot pa. Check na lang natin guys. Meron pa. Yan guys, sa mga nakano ngayon, good luck guys. Sa Sabado, sprint race tayo guys. Sprint race 4 laps guys, Sabado. Salin nyo na yung ibon nyo. Ganda mo nga. Try pa. Sa taas boss, mayroon pa. Labasin lang natin. Tara. Oh, idol, wala na mga boss oh. Diyan oh. Thank you. Maraming salamat. Thank you so much guys. Yan, shoutout, happy birthday Jada Linggahan. Yan, shoutout po, happy birthday Ken King Loop.